Ahora mi tío se ve Oh no! He's taking a picture. He's taking pictures. Is it a video or a picture? Video. A video, oh. Of me rubbing my eye. Me eating. pero un frío de cojones. Y le pasan un poquito más. Pim, pam, y esto es la Perfecto.